हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है कैंसर, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। हम देखेंगे कि दिसंबर के महीने में क्या सिचुएशन रहेगी। आमतौर पे मेरे पास एडवाइस के सिंगल कार्ड्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं डबल कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। सो आई हैव 2 कार्ड्स फॉर रिलेशनशिप एडवाइस एंड 2 कार्ड्स फॉर द करियर एडवाइस। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, और ईयरली रीडिंग के लिए आप मुझे मेरे नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि रिलेशनशिप में सबसे पहले क्या सिचुएशन है। एक रिलेशनशिप एंड हुआ है ऑलरेडी, और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा पेन है, आपको फील हो रहा है, या आप कह लें कि आपकी सिक्स्थ सेंस ये कह रही है कि रिलेशनशिप हैज़ बीन ओवर ऑलरेडी। कोई पर्सन है, ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वैसे अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लिब्रा है, वर्गो की प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग मौजूद है। इसके अलावा कैप्रिकॉन है यहाँ पे, और साथ ही साथ मेरे पास अगेन स्कॉर्पियो जो है वो है। तो एक तो ये साइन हो सकते हैं, लेकिन जब हम एनर्जेटिकली देखते हैं तो ये पर्सन जो है मेल और फीमेल जिनके साथ आप डील कर रहे थे, पेरेंट हो सकते हैं कि हों, या मैच्योर एज का पर्सन हो सकता है, और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग और लविंग किस्म की इनकी एनर्जी थी। इन्होंने काफ़ी आपका ख्याल भी किया और मामलात आपके बहुत अच्छे से चल रहे थे, लेकिन उसके बाद सूरत हाल जो है वो कुछ टर्न अराउंड हुई, और ऐसा यहाँ पे कोई रीज़न नहीं नज़र आ रही जिस पे हम ये समझें कि इस पर्सन ने कुछ किया है। ये हो सकता है कि ये बिल्कुल एकदम से खामोश हो गए हों, इन्होंने आपको रिस्पांस देना बंद कर दिया हो, बातचीत करना बंद कर दी हो, और आपकी जितनी भी कोशिशें हैं वो इस हवाले से वो नाकाम रही हों। इसी वजह से यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, जिससे फ़ील होता है कि आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा डैमेज फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन हो सकती है। और डेथ का कार्ड हमें ये बता रहा है कि अपने तौर पे आपने ये बात समझ ली है कि इट हैज़ बीन ओवर नाउ। लेकिन साथ ही साथ जो सूरत हाल यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन हो रही है, या जो आने वाले दिनों में डेवलप होगी, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि दोबारा से एक दफ़ा फिर बातचीत स्टार्ट होने, मैसेज होने की निशानी है, या इसको इंडिकेट करता है। एडवाइस के तौर पे यहाँ पे जो कार्ड्स हैं मेरे पास, फॉरगिवनेस का कार्ड है। ये भी हमें ये बता रहा है कि चांसेस ज़्यादा है कि ये पर्सन जो है ये आपको अप्रोच करे, और ये दोबारा से वाइस वर्सा हो सकती है ये बात कि ये दोबारा से आपसे रब्ता करें, या समहाउ आप इनके साथ रिकॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें। आर्ग्यूमेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, क्योंकि इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। सो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मिड मंथ के अराउंड, दिसंबर में मिड मंथ के अराउंड जो है वो कोई ना कोई बात इस किस्म की हो जिससे आर्गुमेंट जो है वो बने, और चूंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं, सो बात जो है वो ख़राब भी हो सकती है। सो अगर तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे इनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखना और कम्प्लीटली ओवर कर लेनी है सिचुएशन, तो भाई आप लड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर लड़ें। अदरवाइज़ जो डिस्कशन हो, जो आर्गुमेंट हो, उसको एक लिमिट के अंदर रख के और फिर जो है वो बात कीजिएगा। जजमेंट का कार्ड हमें रीयूनियन की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि अल्टीमेटली इस सारी सूरत हाल में अल्टीमेटली दोबारा से जान आती हुई नज़र आ रही है, दोबारा से रिकनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें एक और भी बात हो सकती है कि आप जो हैं वो रिलेशनशिप को लीगलाइज़ करना चाह रहे हैं, फैमिली को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं, और शायद दूसरी तरफ से कुछ रिलक्टेंसी जो है उस हवाले से वो नज़र आ रही है। इसमें एक एज का भी इशू हो सकता है, ठीक है। द पर्सन यू आर डीलिंग विद कैन बी एल्डर, और आपकी एज उनसे जो है वो कम है। सो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, अपना जो मूवमेंट है उसको, स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, अपनी जो मूवमेंट है या जो आपने जिस तरह से उनसे रब्ता करना है, या जब वो आपसे बात करें तो जो आपने रिस्पांस देना है वो सोचा समझा वेल कैलकुलेटेड होना चाहिए। वो इमोशनल आउटबर्स्ट नहीं होना चाहिए, ये इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना, एक समझदार लोग होते हैं, सोबर लोग होते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी बातों के ऊपर फ्लेयर अप नहीं होते हैं। अर्थ एनर्जी है, एयर एनर्जी है, बहुत ओपन, या बहुत ज़्यादा आप ये समझ लें कि बर्दाश्त करने वाले होते हैं, और यही एक्सपेक्ट करते हैं इनसे। ये जो आपके खामखा के इमोशंस होंगे ना, ये इनसे हैंडल ना हो शायद, ख़ास तौर पे अगर ये कोई मेल पर्सन हुआ है और आप कोई फ़ीमेल है।
تو یہ بس اس میں یاد رکھیے گا، اور ایموشنل آؤٹ برسٹ سے آپ کو بچنا ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ اور اگر آپ کو ٹیرو کے اوپر یقین ہے اور تو آپ کو چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ججمنٹ کا کارڈ ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے ری یونین کا، تو میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی خواہ کی جذباتیت پھیلانے کی آپ کو ضرورت رہے گی۔ بس یہ ہے کہ آپ دونوں کے درمیان میں کمیونیکیشن ہونی چاہیے، کلیئرٹی آنی چاہیے، اور چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہونی چاہیے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کریئر کے حوالے سے۔ کریئر کے جو کچھ معاملات ہیں اس میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی مدر فگر جو ہے وہ کافی زیادہ پرومیننٹ نظر آ رہی ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے ایفرٹس کی ہیں، لوگوں نے آپ کو سپورٹ تو کیا ہے، لیکن اپنی اون کے اوپر بہت زیادہ آپ کوئی سٹیبل قسم کی فاؤنڈیشن اپنے لیے بلٹ اپ نہیں کر پا رہے۔ اٹس ناٹ دیٹ کہ آپ کو کام نہیں آتا، لیکن شاید آپ کو اپنی اسکل کو ریفائن کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ورک پلیس کے اوپر کسی قسم کے ریلیشن شپ سے آپ کو گریز کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہاں پہ ینگر پرسن نظر آ رہے ہیں اراؤنڈ 30، تو ورک پلیس کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کی رومانٹک ایسوسیشن سے گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ پہلا کارڈ جو ہے وہ ڈور ٹو رومانس کا کارڈ ہے، ٹھیک ہے، 33 کا نمبر ہے، یہ ایک ماسٹر نمبر ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ کے ورک پلیس پہ یا جو بھی کام کا سینیریو ہے اس کے اندر کوئی آپ کا ایموشنل کنیکشن جو ہے وہ بلٹ اپ ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز آپ کو پرابلم میں ڈال سکتی ہے۔ سو محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا کارڈ بھی ہمیں یہی بتا رہا ہے، سونامی کا کارڈ ہے، ویک اپ کال، کہ آپ کام کی جگہ کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں، سو اپنے آپ کو اسی بات کے اوپر فوکس رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو ایموشنلی جو ہے وہ وہاں پہ ایکسپوز مت ہونے دیں۔ 3 آف سورڈز اور 5 آف وانڈز اس بات کو ہمیں بتا رہا ہے کہ لوگوں کا بیہیویئر جو ہے وہ آپ کے لیے تھوڑا ایموشنل ڈسٹربنس کا باعث بنے گا، اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو کول مائنڈڈ یا یہ کہہ لیں کہ لاجیکل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ورک پلیس کے اوپر رکھیں، جس سے جتنی بات کرنے کی ضرورت ہے وہیں تک رہیں، خواہ کی دوستیاں نہ بنائیں، خواہ کی رشتہ داریاں نہ بنائیں۔ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو پرابلم دے سکتی ہے، یہ چیز آپ کے لیے پرابلمیٹک ہو سکتی ہے۔ ایک دوسری پاسبلٹی جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کوئی ایک آپ کا کلائنٹ ہے یا کوئی ایک ایسا پرسن ہے جو کہ آپ کے لیے کام جنریٹ کر سکتا ہے بہت زیادہ، اور خاص طور پہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ اس قسم کا ہو سکتا ہے جہاں پہ آپ کے لیے کام جو ہے وہ بڑھ جائے، لیکن کمپٹیشن بھی ساتھ میں بہت زیادہ نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ آپ کو ملے تو لوگ اس میں آپ کے اگینسٹ جو ہیں وہ باتیں کرنا شروع کریں۔ لوگ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا اور اس پرسن کا جس نے یہ آپ کو پروجیکٹ دیا ہے، ٹھیک ہے، رومانٹک کنیکشن بنانے کی کوشش کریں اور آپ کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ سو اس بارے میں بھی آپ کو ایک محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت رہے گی۔ ججمنٹ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بہرحال یونیورس کی طرف سے آپ کو سپورٹ ہے، لیکن کوئی بھی نیگیٹو کام یا کوئی بھی انڈر کور یا شیڈو کام جو ہے وہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، چیزیں بہت جلدی ایکسپوز ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے، یہ تھی ریڈنگ جو کہ کینسر لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔